আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। ভিডিওর শুরুতেই আবারও একটি প্রবাদের কথা মনে পড়ছে, পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায়। ভারতের অবস্থাও এমনই হয়েছে। বাংলাদেশের অগ্রগতি উন্নয়ন যেন তাদের সহ্যই হচ্ছে না। বাংলাদেশকে ধুয়ে কিছু টাকা পয়সাও খেতে পারছে না, তাই বোধহয় বাংলাদেশকে নিয়ে অপপ্রচার করছে তারা। টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অনেকেই হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন আজকের ভিডিওটি কী নিয়ে হতে যাচ্ছে। ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশ বিপদের সময় ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য আহাজারি করে, কিন্তু সকল মেগা প্রকল্প ও আমদানির অর্ডার দেয় কোরিয়া, জাপান, আমেরিকা, চীন ও ইন্দোনেশিয়াকে। তারা নরেন্দ্র মোদীকে বলছে বাংলাদেশকে বন্ধু নয়, বরং চীনের মতো প্রতিযোগী হিসেবে দেখতে। বাংলাদেশ কবে, কখন, কিভাবে ভারতের থেকে সাহায্যের জন্য হাতে পায়ে ধরেছে তা নিয়ে বিশ্লেষণ করার আগে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি, কেননা আমরা ভিডিও শেষে এর জবাব দিব 100% সঠিক রেফারেন্সের মাধ্যমে। अगर आपने गौर किया हो तो बांग्लादेश अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट से भारत को बाहर रखने की कोशिश करता है और भारत की बजाय चाइना, जापान या कोरिया से इंपोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। हालांकि जब मदद के लिए दुनिया अपना हाथ खींच लेती है तो बांग्लादेश फिर भारत से मदद की गुहार लगाता है। भारत की बजाय कोरिया को लोकोमोटिव्स का ऑर्डर देना बांग्लादेश के लिए गले की हड्डी बन चुका है और ना चाहते हुए भी बांग्लादेश को अब इन फॉल्टी लोकोमोटिव्स के लिए शायद पैसे भी देने पड़े। भाई, कोरिया से इंपोर्टेड ये लोकोमोटिव्स ना तो एग्रीमेंट के मुताबिक स्पेसिफिकेशन के हैं और ना ही ये भरोसेमंद साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत से गिफ्ट में लोकोमोटिव्स लेने के बाद जिन कोरियन लोकोमोटिव्स को इंपोर्ट किया गया था उनको अब 1 साल बाद बांग्लादेश रेलवेज में चलाया जाना शुरू किया गया है। पिछले साल सितंबर में जिन 10 कोरियन लोकोमोटिव्स को 300 करोड़ टका में बांग्लादेश में इंपोर्ट किया गया था, उनमें पाया गया है कि इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं है, इसलिए इन लोकोमोटिव्स की 65% पेमेंट बांग्लादेश की तरफ से रोक दी गई थी। हालांकि बाद में बांग्लादेश ने इन लोकोमोटिव्स को इस शर्त पर एक्सेप्ट कर लिया था कि कोरियन कंपनी इन लोकोमोटिव्स के पार्ट्स रिप्लेस कर देगी। इस पूरी कीमत को देने के लिए बांग्लादेश ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी के चलते इस पेमेंट को बैंक की तरफ से रोक दिया गया, क्योंकि इन लोकोमोटिव्स को लेके बांग्लादेश में खुद कंफ्यूजन बनी हुई थी। पेमेंट तो रोकी गई थी, ऊपर से इन लोकोमोटिव्स के फेलियर का खर्चा भी बांग्लादेश रेलवेज को उठाना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि इस कोरियन कंपनी को पेमेंट करने की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है और अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। इस सूरत में बांग्लादेश के पास या तो खुद पेमेंट करने का ऑप्शन बचता है या फिर बांग्लादेश को इसके लिए किसी और देश या संस्था से लोन लेना पड़ सकता है, और इसके लिए बांग्लादेश ने कई देशों के चक्कर काटना शुरू कर दिया है। ये न्यूज हम इसलिए भी कवर कर रहे हैं क्योंकि जब बांग्लादेश को अर्जेंटली सस्ते सेकंड हैंड लोकोमोटिव्स की जरूरत थी तब इसी देश ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन जब बांग्लादेश को नए फ्रीट वैगन्स की जरूरत पड़ी तो वो ऑर्डर चाइनीज को दे दिया गया। नए मेट्रो ट्रेन सेट्स के लिए जापान को चुना गया और नए लोकोमोटिव्स के लिए कोरिया को टेंडर मिला। और तो और बांग्लादेश ने बिना किसी टेंडर को निकाले चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट में जगह दी। हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि ट्रेड रिलेशंस के मामले में बांग्लादेश को अब एक कॉम्पिटिटर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि सच है कि जितनी तेजी से बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में घुस रहे हैं उतना ही मुश्किल भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बांग्लादेशी मार्केट में अपनी जगह बनाना हो गया है। वहीं दूसरी ओर चाइना और बांग्लादेश के बढ़ रहे बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस की वजह से अब चाइनीज प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से बांग्लादेश के रास्ते घुस पा रहे हैं। वैसे भारत बांग्लादेश की मदद अभी कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स में कर रहा है, लेकिन रोलिंग स्टॉक्स जैसे रेलवे कोचेस, फ्रीट वैगन्स, मेट्रो रेक्स या लोकोमोटिव्स के लिए बांग्लादेश चाइना, कोरिया, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों पे ज्यादा भरोसा करता है। প্রিয় দর্শক, ভারতীয় মিডিয়া চায় তাদের সরকার ইচ্ছামতো বাংলাদেশের পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়ে রাখবে, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় পণ্যকে সহজেই বাংলাদেশের বাজারে আসতে দিবে না। এখন আর ভারত এক পেশি সুবিধা পাবে না। ভারত বাংলাদেশকে এখন আর বন্ধু ভাবে না, বরং প্রতিযোগী ভাবে। বন্ধু হলে বাংলাদেশি পণ্যের উপর শুল্ক বসাতো না। ভারতকে মেগা প্রকল্প দেওয়ার মানে 20 বছরেও সেই কাজ শেষ হবে না, গুণগত মান নিয়েও থাকবে প্রশ্ন। তাই বাংলাদেশ জাপান, চীন, কোরিয়া কিংবা আমেরিকান কোম্পানিকে কাজ প্রদান করে থাকে। ভারতীয় মিডিয়া আরও দাবি করছে বাংলাদেশ নাকি ভারতকে সস্তা লোকোমোটিভ দেওয়ার জন্য আকুতি করেছিল। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশ লোকোমোটিভ দেওয়ার জন্য আকুতি করেনি, বরং ভারতীয় সরকার বাংলাদেশকে ভারতীয় লোকোমোটিভ উপহার দেয়। অন্যদিকে তার আগেই আমেরিকান কোম্পানির সাথে নতুন ব্রডগেজ লোকোমোটিভ তৈরির চুক্তি করে। এখানে ভারতীয় মিডিয়া আরও দাবি করছে বাংলাদেশ নাকি কোরিয়া থেকে নষ্ট লোকোমোটিভ ক্রয় করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও হুন্ডাই ইতিমধ্যে এ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। তারা এই লোকোমোটিভগুলো চুক্তি অনুযায়ী তৈরি করে দিবে আবারও। ভারতীয় মিডিয়ায় আরেকটি মিথ্যাচার হলো এশিয়ান ব্যাংক নাকি ঋণ দিচ্ছে না বাংলাদেশকে, তাই বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। বাস্তবতা হচ্ছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই ফান্ড দিয়ে দিয়েছে। শুধু এটাই নয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে উন্নয়নের জন্য আরও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। বাংলাদেশ ঋণের জন্য কারো কাছে এখন আর হাত পাতে না, বরং বিভিন্ন ব্যাংক বাংলাদেশকে ঋণের জন্য লাইন ধরে বসে থাকে। ভারতীয় মিডিয়ার অনেক দিনের ইচ্ছা বাংলাদেশ যেন ঋণের জন্য বিভিন্ন দেশের হাত পা ধরে। এজন্যই বোধহয় এসব অপপ্রচার করে
মনে মনে সুখ খোঁজার চেষ্টা করে তারা। প্রিয় দর্শক, বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পগুলো থেকে ভারতকে দূরে রাখার সিদ্ধান্তকে কি আপনিও সমর্থন করেন? যদি সমর্থন করেন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানাতে পারেন আমাদের। সবার সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আজ। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য, কেননা আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয়দের অপপ্রচার এবং আমাদের যথাযথ জবাব সম্পর্কে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।